Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hadirin jamaah salat Isya dan Tarawih yang berbahagia, Masjid Al-Jannah Green Orchid, izinkan saya membuka kultum ini dengan sedikit cerita. Pada tahun 2016 ada seorang peneliti, profesor yang bernama Yoshinori Osumi dari Jepang, Bapak Ibu. Profesor ini menemukan suatu hal yang sangat penting ya. Dan oleh karena temuannya ini beliau mendapatkan Nobel Awards, penghargaan tertinggi karena temuannya di bidang kesehatan, di bidang biologi, fisiologi. Nah, apa temuannya? Beliau menemukan yang namanya autofagia. Apa autofagia? Nah, autofagia ini adalah dia memetakan sel di mana di tubuh kita ini, di manusia itu memiliki kemampuan untuk memakan selnya sendiri. Jadi auto itu otomatis, fagia itu memakan. Nah, terus kenapa? Apa pentingnya tubuh itu memakan selnya sendiri? Ternyata hal ini penting ya, sebagai salah satu mekanisme tubuh untuk membersihkan dirinya sendiri. Setiap hari kita ini melalui sebuah proses metabolisme. Sel tubuh kita ini kan dipecah, kemudian metabolit atau sisa pecahannya ini dikemanakan. Nah, dengan proses autofagi ini dia mengambil sisa-sisa jaringan yang rusak, kemudian dia mengambil bagian yang penting, kemudian di renewal, kemudian dibuat sebuah sel yang baru. Nah, ternyata proses ini itu sangat luar biasa. Kepentingannya apa? Proses autofagi ini tidak serta-merta dilakukan, tidak bisa serta-merta muncul. Dia bisa muncul melalui sebuah proses yang namanya puasa. Puasa itu kalau di penelitian barat saat ini merupakan salah satu terapi pendamping, Bapak Ibu sekalian. Jadi paradigma pengobatan itu bergeser dari pengobatan farmakologi yang hanya memberikan obat, itu bergeser ke terapi perilaku, salah satunya puasa. Nah, proses autofagi ini itu dipicu atau dimulai kalau kita melaksanakan puasa. Berapa lama? Dalam penelitian itu disebutkan jika kita melakukan puasa lebih daripada 12 jam. Bukankah hal ini seperti yang kita jalani selama ini? Bahwasanya puasa itu memiliki dampak ya secara fisik atau secara fisiologi di tubuh, itu dia mengaktifkan autofagi ini. Dan dampaknya luar biasa, Bapak Ibu sekalian. Beliau meneliti dengan adanya sel-sel yang dihancurkan, kemudian dia membuat sel renewal atau sel yang baru, maka akan ada peremajaan dalam tubuh. Hal ini yang mendasari adanya anti-aging, yaitu awet muda. Jadi Bapak Ibu sekalian, awet muda bukan hanya terbatas dari krim, bukan terbatas dari operasi plastik. Justru dengan puasa yang secara alami itu akan nampak awet muda. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu sekalian lihat kok pasangannya, suaminya, istrinya kok nampak awet muda pas Ramadan ini, nah ini salah satunya. Ya. Nah, ini juga buat ibu-ibu ya yang ingin awet muda, nampak awet muda. Bapak-bapak juga. Itu ternyata puasa memiliki dampak seperti ini. Karena dia menghancurkan sel-sel lama, kemudian menggantinya dengan sel-sel baru. Kemudian yang kedua, ternyata
luar biasanya autofagi yang kedua adalah dia bisa memunculkan sistem imunitas, kekebalan tubuh. Kita ini sering mudah sakit atau istilahnya gampang terkena penyakit, itu karena daya tahan tubuh kita lemah. Dengan autofagi, dengan kita berpuasa, kita itu mengaktifkan proses autofagi ini untuk mencegah virus, bakteri, atau parasit yang masuk ke dalam tubuh kita. Ketika puasa, dia akan aktif dan akan menghalau bakteri, virus, ya, kemudian parasit yang berbahaya buat tubuh kita. Oleh karena itu, makanya ketika puasa, kita itu jarang terkena sakit. Nggih napa mboten? Sebagian dari kita itu justru ketika puasa lebih fit, lebih seger, nah lebih sehat. Nah ternyata melalui proses yang demikian kompleksnya dan ternyata manfaatnya bisa kita rasakan ya. Ada beberapa pasien yang kami tangani itu yang menderita kencing manis Bapak Ibu, kencing manis kemudian darah tinggi yang enggak pernah terkontrol dengan hanya pemberian obat. Kemudian kita sarankan untuk berpuasa. Alhamdulillah bisa terkontrol gula darahnya. Ternyata proses autofagi ini berjalan ketika puasa saat tubuh kita ini terlalu banyak makan atau saat tubuh kita ini tidak beristirahat makan. Jadi proses autofagi ini ditumpuk oleh karena gula-gula yang masuk. Dia akan mencerna gula itu terus. Dia akan mencerna makanan yang terus masuk. Dengan puasa dia nggak akan mencerna makanan, tapi dia akan lebih aktif untuk menghalau bakteri, menghalau virus atau kuman. Nah, proses inilah yang menjadi dasar bahwa terapi masa kini di dunia barat itu lebih menekankan kepada terapi puasa. Kalau orang barat itu mengistilahkannya intermittent fasting. Jadi puasa berjangka. 8 jam makan, 16 jam puasa. Artinya kalau misalkan kita makan setiap hari 3 kali, maka kita akan skip makan 1 kali. Entah itu sarapan atau siang hari. Nah, dengan puasa Ramadan ini sebenarnya kita itu dilatih ya secara syariah untuk melaksanakan ibadah yang tidak kita sadari itu memberikan dampak kesehatan yang luar biasa buat tubuh kita. Bahkan satu hal lagi, Bapak Ibu tahu penyakit pikun, Alzheimer disease, penyakit pikun itu terbukti secara ilmiah itu bisa dibantu dengan proses autofagi puasa ini. Alzheimer itu muncul oleh karena sisa metabolit daripada otak itu amyloid yang rusak itu numpuk di sana. Dengan puasa itu autofagi dia membersihkan hal itu. Ibaratnya dalam sebuah rumah, kotoran yang numpuk ini menyebabkan rumah kita tidak seperti halnya pada rumah ya, karena kan saking banyaknya kotoran. Tapi dengan puasa itu juga bisa menghilangkan itu. Dan itu terbukti Alzheimer puasanya itu pasien yang mengalami pikun itu bisa mengembalikan efek daripada memorinya. Dan itu juga bisa kita rasakan ya, kalau kita menjalani puasa itu kita jadi lebih fokus, kita jadi lebih mudah konsentrasi, lebih mudah untuk belajar ya. Adik-adik yang saat ini sedang sekolah atau belajar itu kalau puasa itu menghafalnya justru lebih cepat, lebih tajam. Termasuk untuk menghafal Al-Quran. Nah itu kenapa kalau kita cari koneksinya ya, kenapa Ramadan ini bulan Al-Quran, itu sebenarnya kita selain kita diminta untuk membaca, tapi kita diminta untuk menghafal, itu akan jauh lebih mudah. Nah konsentrasi, kemudian menghafal, belajar, itu akan semakin tajam, bukan tambah ngantuk ya. Biasanya kalau siang hari, kalau sebenarnya momentumnya adalah pada saat kita siang hari, pada saat kita menjalani puasa, bukan saat malam hari.
Karena di saat itulah proses daripada kita autofagi itu berjalan dan konsentrasi itu bisa lebih cemerlang. Nah, dari beberapa efek positif yang dimunculkan daripada puasa yang telah disyariatkan sejak Rasulullah disyariatkan puasa, pada saat itu ya orang pasti sami'na wa ata'na. Oh, puasa ya puasa. Tapi ya recently, akhir-akhir ini tuh kita baru sadar, setelah banyaknya penelitian, setelah majunya teknologi, kita baru sadar, oh ternyata seperti ini ya efek daripada puasa. Jadi ada sebuah proses yang mana sudah disyariatkan sejak beberapa abad yang lalu, kemudian baru kita sadari saat-saat ini. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, marilah kita nikmati puasa ini sebagai sebuah ajang untuk kita itu mendekatkan diri kepada Allah, selain daripada untuk meningkatkan iman, yang kedua juga menjaga kesehatan tubuh kita. Semoga kita diberikan oleh Allah kesehatan fisik, raga kita dalam menjalani ibadah di sisa akhir Ramadan ini, sehingga kita bisa lebih kuat, kita lebih sehat, dijauhkan dari segala macam penyakit, diberikan konsentrasi dan kemampuan untuk menjalani hari-hari kita dengan ibadah, baik itu ibadah yang secara langsung membaca Al-Quran, sholat, sedekah, maupun ibadah yang tidak langsung, bekerja, kemudian mengurus rumah tangga. Bentuk ibadah itu semua semoga bisa memberikan tambahan iman kepada kita, dan tentunya dengan puasa ini kita bisa menjaga tubuh kita untuk jadi lebih sehat. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada lebihnya. Wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. استووا واعتدلوا. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم
كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باكع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله
Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه. ذلك من آيات الله. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيد. لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم. قال قائل منهم كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله. الله أكبر. بسم الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وكذلك عثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا
ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب